Pomože Bog, braće i sestre. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da vam pričam o Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beču. Ako želite da saznate više o istoriji ove crkve, onda vam mogu staviti link gore videa u kome sam pričala o pravoslavnim svetinjama u Austriji i u kome sam govorila baš i o ovoj crkvi, tako da se tamo možete više informisati. O ovome videu više želim da pričam o mojim doživljajima u toj crkvi. Bila sam do sada oko 3 puta u ovoj crkvi. Prvi put kada sam išla, to je bila sa jednom ruskom grupom i išli smo jedan dan za Beč. Tada se služilo osvećenje u toku Velikog posta i imali smo priliku da odemo u tu crkvu. Crkva je stvarno velika, a pogotovo svana izgleda prelijepa. Jednostavno osjećaš se kao da si u polu Rusije, a ne da si u sredini Beča. Tamo se također nalazi dosta čestica od moštiju raznih svetitelja. Unutra je crkva ikonopisana kompletno i jednostavno trebaš dosta vremena da odvojiš, da pogledaš svaku fresku na miru i da se jednostavno oduševiš te ljepote unutrašnjost crkve. Ispod crkve se i nalazi još jedna malena crkvica, ali do sad nikad nisam imala priliku da posjetim taj dio hrama, jer svaki put je baš tad bilo to dolje zatvoreno. Ono što se meni jedino nije dopalo dok sam prisustvovala na bogosluženjima i na liturgijama jeste da sveštenik pola služi liturgiju na ruskom, a pola na njemačkom jeziku. Ja nisam ljubitelj toga, ja inače volim ili da se služi liturgija kompletno na njemačkom ili kompletno na ruskom. Ne dopada mi se jer jednostavno gubi liturgija svoj neki smisao. To je možda samo moje mišljenje i moj osjećaj. Ako imate neko drugo mišljenje, možete komotno dolje u komentarima da mi napišete, da se dopisujemo, ali jednostavno nisam se osjećala ugodno kad sam slušala pogotovo propovijed sveštenika na njemačkom jeziku. Ali volim da odem u ovu crkvu svaki put kada sam u Beču, jer ne samo zato što se tamo nalaze dosta čestica svetitelja, nego i zbog toga jer osjećam tu toplotu u tom hramu i to mi mnogo znači, a i mnogo mi hvali crkva, tako da nalazim neku vrstu utjehe u njoj. Ako ste vi bili u ovoj crkvi, možete mi napisati kakvi su vaši osjećaji bili, kakvi su vaši doživljaji bili u ovoj crkvi. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.